hagit si Jasmine sa kuha na maligo dami, so sakto ra pod no kay init kay karon summer na manggod. So mientras ka drive mi napadesisyon na namo na dito na mi mga ligo sa Diplahan sa Sofia Resort. Asa ngalan? Ano? Mga batos na ako, uban ako. Isa pa, madani oh, Jess? Ha? Isa rito? Chicks ya. Ano, chicks na. Chicks na dili. Chicks na rin dili. Chicks. Chicks na Jess dili. Jess, chicks na dili. Chicks. Tara, tutuloy na. Okay, that is naka-experience na dari. 100. 400. Asa man? Kami karon sa Sofia Resort diri sa banda sa unahan sa Diplahan. Ha? Profile picture. Here we are. Ito Do you want money? Yes. How much? 100. 100,000? 100 million? 100 pesos. 100 pesos only? What do you buy? What do you want to buy? Naglamig. Why are you laughing? Thank you. Thank you, ma'am. I want to